फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मोर अन्य एटा नतुन भिडिओले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु। আজি भिडिओটো विशेष एटा टपिकर उपरत बनाइछु। आपनालोके लाइटर बिल दि समस्यात परिছে नेকি बा आपनालोकर लाइटर बिल आगतকৈ बेছি आइছে नेकी एटा बस्तु आपनालोकर घरत जदि लगाइ लय आपनालोकर कोनो समस्या নহয়। বলক তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। आपनालोकर घरखনত आगतके लाइटर बिल बेसिके आहिছে नेकी बा लाइटर बिल दि आपनालोके भागरी परिছে नेकी जदि भागरी परिছে আজি এই ভিডিওটো आपनालोकर বাবে। आपनालोके ভিডিওটো प्रथम পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাই লাইক शेयर সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে দাঁতিত থকা বেল আইকনটো টেপি দিব। বলক তেতিয়াহলে আজি ভিডিও মাজলৈ যাওঁ। प्रथम कथा हल जदि आपनालोके लाइटर बिलर समस्यात परिছে तेतिया आपनालोके वन टाइम इनभेस्ट करी आपनालोकर घरखনত सोलार सिस्टेम लगाइ लब पारे। जदि आपनालोकर घरखনত वन टाइमर कारणे आपनालोके सोलार सिस्टेम कानेक्ट करि लय तेतिया आपनालोकर घरखনত केতিয়াও कारेन्टर बिलर समस्यात आपनालोके भुगिबलगिया নহয় बा लाइटर बिल दि आपनालोके भागरिबलगिया নহয়। আজি কিছু বছৰ পৰা इलेक्ट्रिसिटी बिल आगतকৈ बेसिके बाঢ়িছে आपनालोक সকলোৱে জানে। সকলো ৰাইজে इलेक्ट्रिसिटी बिल दि भागरि পৰা লগতে জ্বলা কলা খাবলগিয়া হৈছে। आपनालोকৰ ঘৰখনত যদি ওৱান টাইমৰ কাৰণে आपनालोके सोलार प्लेन सिस्टेम কৰি লয় तेतिया आपनालोकर घरखনত থকা एसीए होक फैने होक वाशिंग मेशिने होक सकलो बस्तु सकलोखिनि सिस्टेम आपनालोके सोलार सिस्टेम कारेन्टर जुगेरे आपनालोकर घरखन पोहराइ तुलिब पारिब। আজি ভিডিওটো এইটোৱে। आपनालोके जदि मोर ভিডিওটো চাই ভাল পালে लाइक शेयर সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া লগতে आपनालोकर बंधु बर्गও যাতে ভিডিওটো চাব পাৰে तार बारे आपनालोके शेयर কৰি দিব। नमस्कार।